السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، فيديو جديد في دروس الغوريتميك أفونسي، الغوريتم ستركتور دو دوني. دونك رانا واصلين لي ليست شيني لا سوبريسيون دين فالور دون ليست شيني. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم بارطاجيو ابونيو في لاشين. واللي عنده استفسار ولا سؤال ولا حاجة ما فهمتهاش يخليها لي في كومنتير. Donc, نبدأ على بركة الله. Lors de la suppression d'une valeur d'une liste chaînée, il faut d'abord assurer que la valeur à supprimer existe dans la liste. Pour la suppression, deux cas sont à distinguer. Il y a deux cas. Le premier cas, le cas d'une suppression en tête. Il y a toujours la tête de la liste, il y a un problème. Donc, je traite le cas. Maintenant, la suppression en tête de la liste, il est cas ailleurs. Cas d'une suppression en tête de la liste, dans ce cas, la valeur f pointeur de la tête de la liste change. Il n'y a pas de parcours. Donc, il y a quand la suppression de la tête de la liste هي اللي تتبدل. Ça fait l'élément الأول هذاك يطير و f تاعنا يرسل l'élément suivant. Donc, cas d'une suppression au milieu, à la fin de la liste, dans ce cas, un parcours est nécessaire. Il consiste à retrouver la position du nœud contenant la valeur à supprimer lorsque ce nœud est trouvé et si le nœud qui le précède dans la liste qui est mise à jour. Donc, كنسيبو le nœud اللي غادي نسبريمو le nœud اللي قبلها كان يبوينتي عندها دونك ما يوليش بوينتي عندها يبوينتي عند اللي تزيد عليها. هذا هو قالك لو نو اللي قبله هو اللي نديرو له الميزاجور. نبداو لا فونكسيون تاعنا في لونغاج سي. شنديرو ها هي لا ماشي حاجه كبيره. supprimer le nœud qui a la valeur val de la liste de tête f. Retourne le pointeur de tête de la nouvelle liste. Donc le nœud تاعنا notre pointeur supprimer valeur يسموها. Enfin, la fonction تاعنا retourne un pointeur vers la structure node. La fonction تاعنا اسمها supprimer valeur. نعطوها comme paramètre node pointer f, le premier élément le pointeur vers le premier élément de la liste. char val pointeur, c'est un pointeur étoile val. Parce que là c'est un tableau de caractères. نعطوه le nom du tableau هو le pointeur vers le premier élément de tableau. Node pointer ps créer deux pointeurs P et S. Testio if f هذا اللي مدهنا est égal à nul, c'est-à-dire c'est une liste vide, alors retourne nul. Donc parce que علاه ما عندنا ما نمحو. Donc if str compare f value val, c'est-à-dire هادي ناقص هاديك تكون égal à 0 صافي val هادي و val هادي يكونوا متساويين. إلا كانوا ما كانوش متساويين دونك شا غادي نديرو f reçoit S reçoit F, S reçoit cas d'une suppression en tête de la liste, S est le nœud à supprimer. Donc S تاعنا نحطو فيه ال F reçoit F next, free S. صاي. Donc retourner F شغل درنا غير mise à jour تاع لو ليا. F رجعناها شغل la liste تاعنا رجعت تبدا لنا من F next. F reçoit F next. Donc هنا غير باش يبين لكم باللي لو نو ا سوبريمي هو الاس. من بعد لي بيرينا هذاك البوينتور ديجا قلت لكم من قبل في الكور الاول باللي لكم ما نديروش فري اس هذا يبقى اوكيبي دونك تولينا موفيز جيستيون دو لا ميموار. نعاودو ندخلو باردون نعاودو ندخلو لو كا جينيرال parcourir la liste à la recherche des vals. Donc غادي نبداو نباركوريو لا ليست تاعنا nœud par nœud وشوفوا لا valeur تاعنا وين راهي باش نسيبريموها. Donc P reçoit F ou S reçoit P next. S c'est le nœud à supprimer. حنا شا قلنا toujours لازم نغارديو le nœud اللي précédent اللي قبلها باسكو هو اللي غادي نديرو فيه الميزاجور و S هو اللي غادي يتسيبريما. C'est bon. Donc
ندخلو لا بوكل تاعنا while s différent de nul. دونك ما وصلناش لا فين تاع لا ليست et str compare value val. هنايا كي تولي هادي إتيغال زيرو نخرجو، سي بون. كي تولي لنا هادي إتيغال زيرو نخرجو، دونك تولي لنا يدخل الأولى اف اس ديفيرون دو نيل وي، دونك راهي ديفيرون دو نيل. استير كومبار مع فاليو اس فال مع اس فاليو مع الفال ماهمش ايكال، دونك يدخلو بي اي رسوا اس والاس رسوا اس نكست. يبقى افونسي افونسي توجور بي ومن بعد يزيد موراه الاس، من بعد يزيد موراه البي، كاين موراه البي. دونك كي يخرج شا غادي تيستي اسكو خرجنا باسكو وصلنا لافان لا ليست if s différent de nul. دونك مخرج دونك هنايا كي نخرجوا باس ايكالا نول، كي نخرجوا بهادي ما خرجناش بهادي، خرجنا بهادي. دونك هنايا ما عنده ما يدير، ما كاش صايب وصلنا لا فين لا ليست وما كانش ليليمون دونك شابه خرجنا كي نخرجوا بهادي تكون هادي ايكالا هادي، دونك نخرجوا تيستي اس ديفيرون دو نول وي. الوغ شادير بي نيكست وسوا اس نيكست، قلنا بلي البي راه هنا راهي بوينتي عند النيكست والاس راه هنا والاس راهي بوينتي عند ليليمون لي موراه. دونك الاس هادي صبناها ايغالا على فالور لي باين سيبريموها، دونك الاس هي اللي غادي تسوبريما. البي نيكست بوينتي عند الاس، بي نيكست شي ولينا بوينتينا عند اللي راهي بوينتي عنده الاس، صافي الاس نيكست. دونك تولينا نديرو هادي بي نيكست وسوا اس نيكست فري اس بلعو الاكولاد اوتورن اف، وهكا نكونو كملنا مع لا سوبريسيون دون فالور. دونك la fonction free est une fonction de bibliothèque du langage C. Elle reçoit en paramètre une variable de type pointeur qui contient l'adresse d'un espace mémoire alloué auparavant par la fonction malloc. Le rôle de la fonction free est de libérer l'espace mémoire pointé par la variable donnée en paramètre. Cet espace devient utilisable pour une autre allocation. Donc, si l'espace alloué par malloc n'est pas libéré par free, cet espace reste alloué même s'il n'est plus utilisé, ce qui consiste à une mauvaise gestion de la mémoire. Après l'instruction free s, le pointeur s devient indéfini. Il est donc incorrect de l'utiliser sans nouvelle initialisation. Donc هنا كي نديرو free s صاي راح مليبيري، دونك ما نقدوش نيتيليزوه ديريكت، لازم نديرو له initialisation، ما نخدموش به ديريكت. Les listes chaînées avec un nœud de tête. C'est bon. Les listes chaînées avec un nœud de tête. قبل نروحو ديجا الشيما بين لكم. شغل F c'est le nœud, le premier nœud تاع la liste بصح ما فيهش valeur. سي يبي شغل هو la tête تاع la liste. هاد la tête تبوينتينا عند le premier élément de la liste اللي رانا باين نبريزونتوها كيما هنايا ها هو لا. Le premier élément c'est bat. Deuxième cat it. Donc هذا la tête nœud de tête. الفال تاعها ما فيهاش مي تبوينتينا عند l'élément, le premier élément de la liste. Nous avons vu que les opérations d'insertion et suppression sur une liste chaînée comportent toujours un cas particulier qui concerne le premier nœud de tête. En effet, si nous considérons f comme étant le pointeur de tête de la liste, alors suppression du nœud pointé par f et l'insertion avant le nœud pointé par f constituent des cas particuliers. Pour éliminer ces cas particuliers, nous pouvons ajouter un nœud fictif en plus en tête de la liste qui ne contient pas de valeur valide. Ce nœud reste toujours en tête de la liste, ce qui élimine le cas particulier insertion et suppression en tête. La figure suivante illustre une liste chaînée avec un nœud de tête. Voilà, هذا واش كنت نقولكم. دونك هنايا باش نإليمينو هذوك لي كا بارتيكولي تاع l'insertion en tête, suppression en tête. Toujours هذيك لي كا نولو ديريكتومون نديرو une simple fonction بلا ما نديرو لي كا بارتيكولي، زادو un nœud fictif زيادة فيه le pointeur vers le premier élément de la liste، يعني f next f value c'est une valeur non valide, n'appartient pas à la liste. Donc f next تبوينتينا عند le premier élément de la liste.
jusqu'à la fin f تاع le next du dernier élément de la liste est nul. L'initialisation de la liste vide donne lieu à une liste à la liste suivante. Donc هذه une liste vide فيها un seul nœud اللي هي le nœud de tête. Il contient pas une valeur valide et le fnext est égal à nul. Donc qui correspond aux instructions suivantes. Node pointer f, voilà, نديرو f reçoit node pointer malloc size of struct node, fnext reçoit nul. Donc هذه هي هذه les instructions correspondent à cette représentation. C'est bon. Fonction de parcours. Afficher une liste, c'est-à-dire parcourir et afficher les valeurs d'une liste avec un nœud de tête F et pointeur de tête de liste. Donc, c'est de type void, on ne retourne aucune valeur. Afficher liste 2. N'attendra le premier élément de la liste F, le pointeur vers le premier élément de la liste, node pointer P, P utilisé pour parcourir la liste nœud par nœud. Donc P reçoit F next. P reçoit F. Non. P reçoit F next. Parce que là, P غادي parcourir به la liste. Le F n'appartient pas à la liste, mais c'est le pointeur contient le pointeur vers le premier élément de la liste. Donc while P différent de nul, put P value. Donc afficher la valeur de le nœud اللي رانا فيها. P reçoit P next jusqu'à la fin. كي نوصلوا P next يكون égal à nul, نخرجوا من la boucle ونكونوا affichينا tous les éléments de la liste تاعنا. Initialisation de P sauter le nœud de tête. هذه هي اللي كنت نقول لكم عليها هنايا. La fonction d'insertion. Il est aussi assez simple. Insérer une valeur dans une liste avec nœud de tête. Donc, تولينا node pointer insérer value 2. Node pointer n'apparaît le pointeur vers le premier élément ou le pointeur vers la tête de la liste. Char value étoile value. Donc, node pointer PSR. Créer un nouveau nœud pour contenir la valeur à insérer et copier la valeur dans ce nœud. Donc R reçoit node pointer malloc size of node struct node. Donc on a créé une allocation dynamique. str copy la valeur val هذه نكوبيوها في R value le nœud اللي كريناه. أيوة. Donc le parcours à la recherche de la place de R. P reçoit F next. S reçoit P next. كما درنا من قبل في la fonction d'insertion. Donc ال R غادي تنسيرها بين ال P و ال S. Initialisation de P pour parcourir la liste. هنايا P et S se suivent. R se place entre P et S. نبدأ. While S différent de nul et str compare S value R value inférieur à 0. Donc S راهي صغيرة على ال R. يتمشى مادام راهي صغيرة يتمشى لو فات هذه تولي كبيرة يخرج. باسكو علاه نكونو ديجا وصلنا لابلاص اللي راه باغي يتانسيرا اللي لازم نانسيرو فيها R. دونك نبداو S différent de nul et str compare S value et R value inférieur à 0. Alors P reçoit S reçoit S next كيما الأولى لا فونكسيون الأولى. دونك كي نكملو واش غادي نديرو غادي نخرجو سوا وحدة من هاد لي كونديسيون سوا S est égal à différent de nul صافي S لحقناها راهي نول يخرج ولا ال S لا فالور تاع ال S راهي كبيرة على لا فالور تاع ال R. قلبت ال R لا فالور تاع ال R راهي كبيرة على هادي. دونك تولينا هادي ناقص هادي تكون انفيريور à 0 دونك يخرج. الاس تكون كبيرة الاس تكون كبيرة باسكو علاه كيولي هادي اس كبيرة ستادير صاي الاغ تتانسيرا قبلها. كي تكون الاغ كبيرة دونك تتانسيرا لازم نزيدو نقدمو حتى نوصلو لا فالور اللي وين لازم تتانسيرا اغ. دونك بي رسوا اس رسوا اس نيكست. دونك اغ نيكست نديرو لو شيناج. هذا هو لو شيناج تاعنا. اغ نيكست رسوا اس نعاودو كيما درنا تبعو معايا في لاسوري هنايا.
ها هي البي وصلنا هنا والاس راهي هنا. البي راهي تبوينتي عند الاس، كومبارينا هنا صبنا الاس راهي صغيرة، راهي كبيرة على البي على الاغ، دونك الاغ تتانسيره هنا او ميم طون راهي كبيرة على البي، دونك تجي هنايا تجي بيناتهم. دونك شا غادي نديرو اغ نيكست، الاغ نيكست وسوا اس والبي نيكست اغ. دونك ها الشيناج تاعنا يروح هكا. Retournez F le pointeur vers le pointeur de la tête de la nouvelle liste اللي درنا فيها l'insertion de nouveau nœud R. وهكا نكونو كملنا la fonction d'insertion. Attends نشوف الفيديو شحال راه فيه وقت. 15 minutes مازالنا. دونك نزيدو la fonction de la suppression dans la suppression d'une valeur d'une liste avec un nœud de tête. Supprimer le nœud qui a la valeur val d'une liste avec nœud de tête. Donc, c'est une fonction qui retourne un pointeur vers une structure node pointer. Supprimer valeur 2 node pointer f, نعطوها le nœud de tête dans la liste ونعطوها la valeur اللي غادي نديرو la suppression. Node pointer p et s ou deux pointeurs. Donc S c'est l'élément à supprimer. If f next est égal à nul, retourne f directement. Donc il a qu'une liste vide, ça y retourne f. ما نشقاش نديرو la boucle هذيك وندخلو ونتستو. Cas général, parcourir la liste à la recherche du val. شا غادي يدير initialisation de P ou S كيما العادة P reçoit F next. علاه نديرو F next parce que F value ماهيش appartient à la liste, c'est un nœud de tête. S next reçoit P next parce que علاه غادي toujours ال S يكون سابق P بun pas. Initialisation de P pour parcourir la liste S est le nœud à supprimer. Donc while S différent de nul, donc S ما لحقناش la fin تاع la liste et S tiers compare S value val يعني هادي ماهيش égal à 0. donc إلا كان différent de 0 inférieur à 0 ولا supérieur à 0 بصح كي تكون égal يخرج من la boucle. c'est-à-dire ça c'est bon وصلنا le nœud اللي رانا راح نديرو له la suppression تاعه. P reçoit S, S reçoit S next. à chaque fois ال S يقدم وال P كل ما يقدم ال S درجة يلحقها ال P، كل ما يقدم ال S درجة يلحقها ال P. نتستيو باش من condition خرجنا if S différent de nul. c'est-à-dire خرجنا بلا condition بلي صبنا la valeur à supprimer. تولينا ال P next reçoit S next. ها هو ال P وها هو ال S. P يبوينتي عند ال S، ال S باين سيبريموه، ال S يبوينتي عند l'élément suivant. donc P next يولي reçoit S يولي reçoit S next يعني يدينا هاد la valeur c'est-à-dire ال P واللي يبوينتينا عند l'élément اللي جاي après le S. واللي بيرو ال S تاعنا ونبلعو لا كولاد retourne F et وهكا نكونو كملنا la fonction de la suppression d'une liste chaînée avec un nœud de tête. Donc à la prochaine fois inchallah. Merci pour votre attention. N'oubliez pas j'aime, partagez, abonnez-vous à la chaîne ou partagez le maximum. ربي يوفق الجميع. توكلوا على ربي. إلى اللقاء.